siya as nagagawain na siya throughout sa interaction mo sa iban, and amo na ang imo dason daw nagiging result. And for that kind of realization, I'm much more motivated to keep going even though I feel like I'm doing well na subong nga throughout sa whole month, kay syempre nga daan pang 36 day na ni, throughout sang 1 month nga pag sige-sige ko nga adlaw-adlaw video I can say there's a lot of improvements gidya, kag masadyaman ko kay namatamat ko man nga na improve ako niya communication skills, and I'm able to comfortably communicate gidya sa iban even though hindi ko sila masyado kakilala, hindi ko sila masyado ka-close. But then when I'm trying to interact with them, comfortably ako mag-istorya, and I've been very talkative or nang pala istorya bala towards sa iba nga tao. Tapos ang nasadyahan ko gidya kay kung miski diin ako bala, for example ara ako sa tricycle tapos may mga older people, inang mga nasa 60 bala nga edad ako nga nami-meet, natitingala ko kay miski hindi bala ko nila kilala, pero ano sila ga-share sila sang ila bala mga personal life or personal struggle. Well, ano man, hindi man sa word, nasadyahan man ko actually kay siguro ano lang gid sila, comfortably lang gid sila sakon ko, no? That's why even though hindi ko nila masyado kakilala, hindi ko nila as in yan nang bala man na first time na gid namon nga na meet, pero they are comfortable to share anything personal sa akon. Kag I've been thinking a lot about dira kay hindi lang siya one time interaction, though mga throughout sa time nga nagumpisa ako improve sa akong communication skills, natabuin na siya pang tatlo na ka beses. Kag gapanamdaman ko lately about sa sina kung naman bala amo na ang ilang do bala man ang komportable bala sa imo magstorya ang isa ka tawo miski hindi kanila kakilala. Siguro sa naginaya guro sa aura. Tapos sadyaman ko kay kung may ma-meet ko bala nga muna klase nga tao, they really compliment me physically. Medyo nahuya man ko pero gapating ko na lang gid kuya kay na-appreciate ko man nga muna. Yay! That's why it helps me to be more confident man sa self, not only in academically but also sa self lang gid, sa physically kag inang confidence ga show off man towards sa iban. Although wala ko siya nanonotice mismo sa akong kaugalingon, pero sa ang iban nga tao nanonotice nila, which is thankful man ko. That's why kung may mag-compliment sa akon physically, hambal gid ko ya thank you genuinely. Hindi na ko ilog sad to nga kung may magmuna bala sa akong compliment, gina-disregard ko rason gambal ko nga ay hindi man natuod. But then subong I fully accept it. I'm very thankful if they say nga mabalabi sila ay kagwapa si mo muna bala. Gapa thank you gid kuya kay ina nga compliment gis ako lang na mababatian. That's why I treasure it a lot kay nakaka-help man na siya sa akon to build up my confidence and be a beautiful young lady. And that's all for today. It's worth it gidya mga bagay nga imo secretly gina-cultivate without telling it with anybody. Mas lalo kung way mo ginasugid-sugid sa iban, kag amo ginaya gi-show off gina sa dason. Kung sige ikaw nga consistent, tapos you are also resilient wherein miski confusing, uncertain, etc. nabubudlayan ka,
But then you keep going sa pag-imagine or focus ka lang ya sa imo goal nga amo na imo gusto kag hindi mo dapat pagbusugtan imo kagalingon nga hasta ka lang diri. I think that's all for today. Limitahan ko lang gid ang pag-video, although I have a lot of things to say. I'm really enjoying this a lot throughout sa a month. Nakon nga sige pag-video, I really enjoyed this a lot gid siya. And I becoming more self-focused lang gid sa akong kagalingon. I don't mind the surroundings. I don't care if ever nga may makabati sa akon or something like that. I just focus on my goal subong, which is very thankful man ko kay amo na hindi na ako masyado self-conscious towards sa magiging perspective or opinions ng iban. I just focus kung ano akong ginaobra, as long as I'm not actually hurting or disturbing anyone, as long as ako lang ang then amo na, keep going. I think that's all for today. I feel fresh sa buong kay kakatapos ko lang paligo. And yeah, I feel beautiful. I feel kind. Wow, kind. Pero ging kusnit ko akong manghod kay gahod niya. Pero tapos towards akong nga physical appearance, I feel more confident kidya, especially sa akong kilay. Nanamian ako sa akong kilay. Sadto, very insecure gid ko sini kay syempre nga daan manipis. Tapos may medyo nasuya man ko sa akon nga kuya kay namiya kilay dakmol tapos gina-question ko akon kagalingon naman manipis amon kilay naman manipis akon kilay di mo na pala. First of all, I fully accept it. I think it suit man sa akon nga facial face kag I really like it a lot. I like myself. I am confident. I trust everything. As long as I'm open for learnings and grow. That's all for today. Mikaela, take things slowly. Ayaw magsinako, pero ayaw man magpaawat. Be more confident, but don't be overconfident. Kumaga i-balance mo ang mga muna klase nga bagay kay ang mali nila ang sobra nga bagay kalain. That's why balance lang. Continue to be humble. Please be much more consistent sa pag-video. Always prioritize this regardless of your feelings. Sa imong situation, subuan ka bala, stress out, naakig, anything like that, or ara ka bala sa situation or position nga daw gusto hindi mo kaya padayonon. But please set that aside and just focus gidya sa mo nga goal. You see the glimpse of the result and you know it's gonna be worth it. You see the improvements towards sa imo kagalingon, towards sa month nga pag sige-sige nimo. Gilantaw mo to kagabi ang imo nga ang day 1 nimo sa pag-improve sa imo communication skills, and you can see the difference gidya compared subong acquired ko pa sadto kag grabe ya acquired gid corny gid ya sang ginlantaw ko gabi. But then subong lantawa, you're able to talk in the video for over 20 minutes. That's a great achievement gid ya. See the glimpse of the result, continue to be more consistent, it's gonna be worth it, and always finish what you start. That's all. Thank you.